هؤلاء كلهم أولادي إدروم مني تشوكا هذه كلها ذريتي إدروم مني تشوك نماسكا وكانت لذرية آدم قرى كثيرة وبتا آدم تشوك نماسكاني باز بازار وبنوا بيوتا كثيرة وباز لوق بنت وكانوا يحرثون الأرض ويزرعون ويعيشون وزمين سراءها كشتو كشاركو ورمش سرا زندگي كان قلقتا وكان الناس على دين أبيهم آدم ومردم بتگا وتبت دين سرا آدميگا يعبدون الله عبادتش كتا ولا يشركون به شيئا والله كوما كس الشريك نكتا وكان الناس أمة واحدة ومردم جو بتگا يك جاگا بتگا أبوهم آدم بتش آدم بتا وربهم الله وراهني رب الله بتا. حسد الشيطان شيطان حسد ولكن كيف يرضى إبليس وذريته بهذا بل چطو إبليس ويه چوكنماسك رازق بما يچيز سرا ألا يزال الناس يعبدون الله هنگتك مردم الله عبادتك نگايا ألا يزال الناس أمة واحدة لا يختلفون هنگتك مردم يك جاگيا يك أمتيايا اور اختلاف نکنگايا فرق نکنگايا إن ذلك لا يكون إيورا بايدي مبي. هل يدخل ذرية آدم الجنة آدم چوكنماسا جنة پترا ويدخل إبليس وذريته النار وإبليس چوكنماسا پترا نارا آستوكا إن ذلك لا يكون إيور مبي. إنه لم يسجد لآدم فطرده الله ولعنه إبليس سجدا نكو آدم عليه السلام الله دركو اور لعنت دا. ألا ينتقم من بني آدم فيدخلوا معه النار گڑا ابلیس انتقام نظیری بدلہ نظیری آدم علیہ السلام میں چوکاں چھے اور آہاں پترینی آست ہوکا لابد ان يكون ذلك ہنچو بھی ورأى الشيطان ان يدعو الناس الى عبادة الأصنام وشیطان چاہرے کہ میں مردمہ توار بکنا بت عبادت کرنے کو واسطہ فيدخل النار ولا يدخل الجنة أبدا کہ ابو پترا آست ہوکا جہنمہ اور ما پترا جنت اجبر. وكان الشيطان يعرف أن الله لا يغفر الشرك وشيطان اي چیز ذا کہ اللہ سبحانہ وتعالى شرکا معاف نہ کا ويغفر كل شيء إذا أراد وباقي هر چیز معاف کا اگر بلوٹی. فأراد الشيطان أن يدعوهم إلى الشرك والشيطان لوٹا کہ مردمہ توار بکا شرک نہیں مگا فلا يدخل الجنة أبدا تاکہ جنت مپترا اجبر. ولكن كيف الطريق إلى ذلك بل چتو إره مارا ملي والناس يعبدون الله ورمردم الله عبادتك نگايا. إنه لو ذهب إلى الناس وأقا إبليس بروت مردمان كرر وقال لهم ربقشياها اعبدوا الأصنام كبوتاني عبادتا بكنه ولا تعبدوا الله عبادتا مكنه لشتمه الناس وضربوه مردم گڑا ايها حبر دیا اور جاننتے قالوا مردم گشا معاذ الله مارا ببچيني أنشرك بربنا كماوتي الله قماوتي رب قم الشرك بكنه أنعبد الأصنام مبوتاني عبادتا بكنه إنك لشيطان خبيث كتويك خبيث شيطاني. ولكن الشيطان وجد بابا يدخل منه إلى رؤوس الناس بل الشيطان یک راہی ملے مردمانی دماغ پتر کے واسطہ یعنی عقل پتر کے واسطہ. كان رجال يخافون الله مردم بتگا الله چطور ستگش ويعبدونه ليلا ونهارا وآن عبادت کتا شب روچ ويذكرونه ذكرا كثيرا وآها باز یاد کتا الله وكانوا يحبون الله وآها الله دوست بتا وكان الله يحبهم والله بھی دوست بتگا ويستجيب لهم اور جواب داتگا اللہ کا دعائی چیزیں کتگے. وكان الناس يحبونهم ويعظمونهم اور مردما بھی مردم دوست داشتگا جو عبادت کنوک بتگا و بلاہش سمجھتگا عزتش کتا. وكان الشيطان يعرف ذلك جيدا شیطان شری سر ایزانتا. وقد مات هؤلاء وانتقلوا إلى رحمة الله و آج نیکی مردم عبادت کنو کہ مردم میرا اور اللہ رحمتانی چیرابا. ذهب الشيطان إلى الناس شیطان شو مردمانی کر رہا. وذكر هؤلاء الرجال و ہمیں مردم جو مرتگتا ہمیشانی نام گے ای باقی مردمانی کر رہا. وقال ابلیس گو
कैफ कान फीकुम फुलान व फुलान, ई मर्दुम शुमे तुका चतो बितगा फलान फलान। क़ालू अमर्दुमा गो सुब्हान अल्लाह, अल्लाह पाक हैं, रिजालुल्लाह व औलियाउ, अल्लाह मर्दुम बितगा अल्लाह वली बितगा। उलाइका इज़ा दअउ अजाबहुम, अगा आहा दुआ लूटता गुड़ अल्लाह दुआ कबूल कुतगा। व इज़ा सअलू अअताहुम, अगा आहा चीज़ी लूटता अल्लाह कर्रा अल्लाह दातगा। क़ाल शैतान, शैतान गो फ़कैफ़ हुज़्नुकुम अलैहिम, शुमे गम चतोर आहा निसरा। क़ालू मर्दुमा गो शदीद, सक्के मसक्गम गया निरौगा। क़ाल शैतान, इब्लीसा गो वकैफ़ इश्तियाकुकुम इलैहिम, शुमरा आहानी याद निये थे। क़ालू मर्दुमा गो अज़ीम, सकबाज याद क्या आहानी। क़ाल शैतान गो वलिमाज़ा ला तंज़ुरून इलैहिम कुल्ल यौम, गुड़शमच्छी वास्ता आहान अचारे हर रोज। क़ालू मर्दुमा गो वकैफ़ अस्सबीलु इला ज़ालिक वक़द मातू, ईच तो आओ मुर्तगा हमच तो बेचारे। क़ाल इब्लीसा गो इअमलू लहुम सुवरन, आहानी वो फोटोआं बनाए वंज़ुरू इलैहा कुल्ल सबाह, और आहा बेचारे हर सुबह। व उअजिबन नासु बिरअय इब्लीस, और मर्दमा वशबित इब्लीस इगप। वसव्वरु सालिहीन, ओ मर्दमानिया में नेके मर्दम जो वफात बेतगता मुर्तगता ईशानी फोटो ही बनाए तिश। वकानू यंज़ुरून इला हाज़िहि स्सुवरि कुल्ल यौम, गुड़ा मर्दम चारगा लगता ईशानी फोटो हर रोज। व इज़ा रअौहा ज़करू उलाइका सालिहीन, जब भी चारता फोटो गुड़ा याद इशात खमी नेके मर्दमानी। वंतक़लू मिन अस्सुवरि इला तमासील, गुड़ा फोटो चीनी अतका कसाने बुतकानी सरा। वअमिलू लिस्सालिहीन तमासील कसीरा, बनाए तिश हमें नेके मर्दमानी कसाने बुतक बाज सक बाज बनाए तिश। ववदऊहा फी बुयूतिहिम व फी मसाजिदिहिम, व ईरिश कुता व तिलोगतहा व मसितहा। वकानू यअबुदून अल्लाह ला युशरिकून बिही शैआ, व अंगतक अल्लाह इबादत कनगायता और कस्सा अल्लाह गुमा शरीक न कनगायता। वकानू यअरिफून अन्न हाज़िहि तमासीलु लिस्सालिहीन, व ज़ातगी इहाबर के ये जो बुतका न बनायतगा ये हमें नेके मर्दमानिगा। व अन्न हाज़िहि हिजारतुन ला तनफ़उहुम वला तदुर्रुहुम वला तर्ज़ुक़ुहुम, के ई डू का ई मारा फ़ायदा दात नकना नुकसान दात नकना मारा रूज़िक दात नकना। वलाकिन्नहुम कानू युअज़्ज़िमूनहा लअन्नहा तमासीलु लिस्सालिहीन, और इशा बस ई मर्दमानी वजह छे हमें नेके मर्दमानी वजह छे इज्जतिश ज़्यादा दातगा, व बले ज़ातगी के ई हम मर्दमानी बुता वतना हम मर्दम। वकथुरत हाज़िहि तमासीलु फ़ीहिम, और ए बुतक बाज बिताशन तूका। वकथुरत अज़ीमुहा, और इशानी सक इज्जत कनक बिद। व इज़ा मात फ़ीहिम रजुलुन सालिह, अगर इशान तुकदगे नेके मर्दमे बिमिरी। आमिलू लहा तिमसालन व सम्मौहु बिइस्मिही, गुड़हामे मर्दमे बुतिश बनाए तो हमशी नामिशदा। व मदा हाउलाई, और ए मर्दम हमें चीज़ान सरायता। व रअल औलादु आबाअहुम, वती अमी चौका पेत वती दिता के ई चीज़ें सराया। वरअउ आबाअहुम युअज़्ज़िमूनहा तअज़ीमन शदीदन, शदीदता में पेत इसक इज्जत दी गए शां इबुता। वकानू यरौनहुम युक़ब्बिलून हाज़िहि तमासील, चौका दिता वती पेत वती पीरें के ए इबुतका चौका गाया। वयलमसूनहा, और दस्तिश जन गाया। वयदऊन इंदहा, और शानी के दुआ लूट गाया। वकानू यरौनहुम यख्फिदून रुऊसहुम, और आहा दिता कि मैं पेत वो सारा जहल का नगाया शानी कर रहा बुतानी कर रहा। वयरकऊन इंदहा, मुश्किरा रुकू का नगाया। फजाद अल अबनाउ अलल आबा, गुड़ चौका ज्यादती को चपेता चिगंतर। वसारू यसजुदून लहा, निचोक लगता गुशानी सजदा का नगा। वसारू यसअलूनहा, और पदा शुरू इसको लोटा किशानी कर रहा। वयज़बहून लहा, और पदा हिलार कनगिश भी हमशानी वास्ता शुरू इसको। वहाकज़ा सारत हाज़िहिल अस्नामु आलिहा, हमें वड़ा इब्बुत इशानी नकली खुदा बनता। वसार अन्नासु यअबुदूनहा कमा कानू यअबुदून अल्लाह मिन क़ब्ल, और पदा मर्दम इबादत का नगा लगता बुतानी हमें वड़ा के अल्लाह इबादत इश्कुता पीसरा। वकथुरत हाज़िहिल आलिहतु फ़ीहिम, इन अकली खुदा शंत को सकबाज बिता। हाज़ा वद्दुन वज़ालिका सुवाउन
वहादा यगूथ वज़ालिक यऊक़ वहादा नस्र। ए वद्दें आसवाएं आ यगूथें आ यऊक़ ए नस्रें ए हमें नेके मर्दमानी ना हमा जो बुतिश बनाए तगा और पदा निशानी इबादत करने का शुरू इश्कुता। वग़ज़िब अल्लाहु अला अन्नास ग़ज़बन शदीदन वलअनहुम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला नाराज बित गाज़िब बित शंसरा नाराज बित और सक नाराज बित शंसरा और इशी लानत दाता। वलिमाज़ा ला यग़ज़बुल्लाहु अला अन्नास व यलअनुहुम। उच्ची वास्ता अल्लाह नाराज मबी शंसरा मर्दमान और लानत इश्मदा। अलिहाज़ा खलक़हुम ए वास्ता पैदा कुतगा अलिहाज़ा यर्ज़ुक़ुहुम ए वास्ता रिज़्क़ दिए गए। यमशून अला अर्दिल्लाह व यकफुरून बिल्लाह अल्लाह ज़मीन सरा रवगाया और अल्लाह कुफ्र कना। व यअकुलून रिज़्क़ल्लाहि व युशरिकून बिल्लाह अल्लाह रूज़िगा वरा और अल्लाह गुमा शरीक कना। इन्न हाज़ा लज़ुल्मुन अज़ीम ई सख्खे बलाहें ज़ुल्म। ग़ज़िब अल्लाहु अला अन्नास अल्लाह सुब्हानहु व तआला ज़हर गिफ्त मर्दमन सरा व हबसल मतर व ज़य्यक़ अलैहिम अल्लाह होर दाश्त चशम ओ तंगे कुता। वक़ल्लल हर्थ वक़ल्लल नस्ल गुड़ा कश्त कशार हूँ कम बीत। वलाकिन्न अन्नास मा अक़लू बल इंसान न समझे अक़ली न को। वलाकिन्न अन्नास मा ताबू बल इंसान तौबा न को। व अराद अल्लाहु अन युरसिल इलैहिम रजुलन मिनहुम युकल्लिमुहुम व यंसहु लहुम। गुड़ा अल्लाह लूटे के शान नेमगा एक रसूल राह बिदा मर्दुमे ईशानी गुमा गप बेका और ईशान भी समझाएंगे। वअराद अल्लाहु अन यकून हाज़ा रसूल बशरन और अल्लाह लूटत के ए रसूल जो हस्ते मर्दुमी बीबी व अन यकून वाहिदन मिनन नासी के ए वत यक मर्दमानी हमें मर्दमन तो कच बीबी। यअरिफुहु अन्नासु व यफ़हमून कलामहु और मर्दुम पज्जा ब्यारा और मर्दुम ये हबरा में समझा। व इज़ा कान अर्रसूलु मलकन क़ाल अन्नास अगर रसूल फरिश्ते बितेने गुड़ मर्दुमा गोश्तगा हुआ मलकुन व नहनु बशर आ फरिश्ते मा मर्दुमे। नहनु नअकुलु व नशरबु व लना अहलुन व ज़ुर्रियतुन फ़कैफ़ नअबुदुल्लाह मा वरग वरें आप वरें उमारा चौक चिप्पल हा मच्छतो अल्लाह इबादत करें। व इज़ा कान अर्रसूल बशरन अगर रसूल मर्दुमे बीबी क़ाल अना आकुलु व अशरब गुड़गुशी माहुश मेरे मर्दुमिया मा वरा हूँ आप हूँ वरा वरग हूँ वरा। वलिया अहलुन व ज़ुर्रिया मना हूँ चौक चिप्पल हस्ते। व नअबुदुल्लाह फलिमा ला तअबुदून अल्लाह वो माहू अल्लाह इबादत करना गुड़ शुमाची अल्लाह इबादत न करें। व इज़ा कान अर्रसूल मलकन क़ाल अन्नास अगर रसूल फरिश्ते बितेने गुड़ मर्दुमा गोश्तगा इन्नक ला तअतश तो वह तुन्निग हो न बे वला तजूअ ना तो शुदिग बे व इन्नक ला तमरद और ना तो बीमार बे वला तमूतु और ना तो मेरे फतअबुदुल्लाह व तज़कुरुहु दाइमन हमें वसत अल्लाह इबादत करने और ये याद करने हर वक्त। व नहनु बशरुन उमा मर्दुमे नअतशु मा तुन्निग में व नजूअ मा शुदिग में व नमरदु मा बीमार में व नमूतु मा मेरे। फ़कैफ़ नअबुदुल्लाह व नज़कुरुहु दाइमन चतो गड़मा अल्लाह इबादत बिकने और हर वक्त ये याद बिकने। व इज़ा कान अर्रसूल बशरन अगर रसूल मर्दुमे बीबी क़ाल गुशी अना मिस्लुकुम मशमे वड़ाहा अअतशु मा तुन्निग बा व अजूअ मा शुदिग बा व अमरदु मा बीमार बा व अमूतु वमा मेरा वअबुदुल्लाह वज़कुरुहु अल्लाह इबादत बिकने और ये याद बिकने। फलिमाज़ा ला तअबुदून अल्लाह व ला तज़कुरूनहु गुरश मची वास्ता अल्लाह इबादत नकने और ये याद नकने। फयनक़तिअ कलामुन नासी वला यजिदून उज़्रन गुड़ ए वड़ा अल्लाह फरिश्ता राह नदा मर्दुमानी तुका मर्दुम रसूल का राह ना ताकि मर्दुमानी बहाना हलास बीबी वो बहाना मपट्टा। व अराद अल्लाहु अन युरसिल नूहन इला क़ौमिही अल्लाह सुब्हानहु व तआला लूटे के नूहा रसूल बिबनाइनी राह बिदा अय कौम ने मगा। कान फिल कौम अगनिया व रुअसाउ वलकिन अल्लाह अख्तार नूहन लिरिसालतिही वलम यख्तर अहदन मिनहुम। नूह अलैहिस्सलाम कौमतों का सरदार हूँ हस्ता सीरे मर्दुम भी हस्ता बले अल्लाह सुब्हानहु व तआला गिचिन को नूह अलैहिस्सलाम वती रिसाले वती मैसेज वती मर्दमन समझाने को हस्ता। वलम यख्तर अहदन मिनहुम और आहन तो का चिकस से गिचिन नको। अल्लाहु यअलमु मन यहमिलु रिसालतह अल्लाह जान के मनी हबरा उदा तक शर्री सर रसीनी। वल्लाहु यअलमु मन यहमिलु अमानतह व अल्लाह शर्री सर जान के मनी अमानत शर्री सर बाप।
وكان نوح رجلا صالحا كريما عاقلا حليما ناصحا شفيقا صادقا أمينا. ونوح علیہ السلام یک نیکی مردمی، کریمی مردمی، عاقلی مردمی، سمجھدار مردمی، نصیحت کنو کے رحم دلے، سیدھیں او امین ایماندار بتا. اختار اللہ نوحا لرسالته وأوحى إليه. اللہ سبحانہ وتعالی نوح گو وحی کتے أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم كوتي قوما بطرسين إشياء بيسر كأهنسر دردناكي عذاب بيتين. فقام نوح في قومه يقول للناس إني لكم رسول أمين. فتباد کے نوح وتی قومتو کا مردمان گوشی منا اللہ شمنے مگا ایماندار رسول کو تو رہ داتا. ولما قام نوح في قومه قام بعض الناس يقولون گڑا بعض مردمیا گو متى صار هذا نبيا ككدي نبي بي بالأمس كان رجلا منا زكاتك وإمي مردمان توقايا واليوم يقول أنا رسول الله إليكم ومرچي گوشي كما الله نيمگا چه رسول يشمن واسطة. وقال أصدقاء نوح عليه السلام سنگتا گو هذا كان يلعب معنا في الصغر اور ایک اسانیش میگوما لیب کتا ويجلس معنا وميگوما نشتا كل يوم هر روز. فمتى جاءته النبوة قد كديت كيش نبوة شيء أليلا أم نهارا شفاق صهبا. وقال الأغنياء والمتكبرون سيرينا ومغرور مردما قو أما وجد الله أحدا غيره كالله دقينا من لدى بغير شيء. أمات الناس كلهم درم مردم مرتقا أما وجد في القوم إلا فقيرا كالله دقينا من لدى بغير شيء فكيرا. وقال الجهال جاهلا قو ما هذا إلا بشر مثلكم إيوش موري مردمي. وقالوا وقشتش لو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. أقا الله بلوٹ تنگوڑش مسارا فرشتي راهداتك ایوڑی چیز میں اشنا کو تا پت پیرو کانچے پیسرگینا. وقال بعض الناس وبعض مردم يقول إن نوحا يريد أن ينال الرياسة والشرف بهذا الطريق. بعض مردم يقول کہ نوح لوٹی ہمیں طریقہ بادشاہی و عزت لوٹ گئے ہمیں راہ چھے. كان الناس يرون أن عبادة الأصنام هو الحق. مردم گندگائیں کہ آن خیالہ بطان عبادت کنگ حق ہے. وأن عبادة الأصنام هو العقل. آن خياله بطان عبادت کنگ سمجداري. وكانوا يرون أن الذي لا يعبد الأصنام هو في ضلالة وسفاهة. قرآن خياله هرچ مردم بطان عبادت نکنگائیں آ گمراہی توقائیں و بیقلی توقائیں. وكانوا يقولون وقشتگش قد كان آباؤنا يعبدون الأصنام فلماذا لا يعبدها هذا. وشی میں پیت پیرو کان ابوتانی عبادت کتا گڑ ایچی واسطہ عبادت نہ کنگائیں. وكان نوح يرى أن عبادة الأصنام ضلالة وسفاهة. ونوح عليه السلام گندی وزان کہ عبادت کنک بوتانی گمراہی یک بی وقوفی. وكان نوح يرى أن الآباء كانوا في ضلالة وسفاهة. ونوح عليه السلام گندی یاہنی پیت پیرو گمراہی تو کا بتگاں بی عقلی تو کا بتگاں بوتانی عبادت کنک واسطہ. وأن آدم وهو أبو الآباء ما كان يعبد الأصنام. وآدم عليه السلام درست مردمانی پیتیں آیا عبادت نہ کتا بتانی بل كان يعبد الله بلکہ آیا اللہ عبادت کتا. وأن القوم في ضلالة وسفاهة بل قوم گمراہی و بیعقلی تہائیں. إذ يعبدون الحجارة ولا يعبدون الله الذي خلقهم. کہ قوم ڈوکان عبادت کنگائیں اور اللہ عبادت نہ کنگائیں جو اللہ وط بنائیں تگائیں. قام نوح في القوم يقول بأعلى صوته. اشتات نوح وتی قوم توکا و برزیں آوازہ گشگا لگے یا قوم اعبدوا الله. اے قوم اللہ عبادت بکنے. ما لكم من الہ غیره. شمرا چونش میں دگے عبادت دگے اللہ جوڑ کتا. انی اخاف علیکم منا شمع سر ترسی عذاب يوم عظيم بلاہیں عذاب روچا. قال الملأ من قومه اور اسی قوم بلاہیں مردما گو انا لنراك في ضلال مبين کہ ما تر گندیں صافیں گمراہی تہا. قال نوح علیہ السلام گو یا قومی لیس بی ضلالہ. اے منی قوم من گمراہ نہا ولكني رسول من رب العالمين بل من اللہ نے مگا چیک رسولیاں. مبلغكم رسالات ربی من اللہ کلوانی دیگا شمارات کا گام. وانصح لكم ومشور نصیحت کا نگایا. واعلم من اللہ ما لا تعلمون
ومن الله چی ہما چیز زانا کہ شمائے نزانے. واجتهد نوح كثيرا أن يؤمن قومه ويعبد الله ويترك الأصنام. باز جهد کو نوح علیہ السلام کہ قوم ایمان بیاری اللہ عبادت بکا بتکانی عبادت لب دیا. ولكن ما آمن بنوح إلا بعض الأفراد من قومه الذين يعملون بأيديهم ويأكلون الحلال. بل ایمان نیاو نوح علیہ السلام ذرا بس لہت مردمائی قوم ہما جو وط دستان کو کارش کتا و حلال شوارتا. أما الأغنياء من قومه فقد منعهم كبرهم أن يطيعوا نوحا. وسیرے مردم قومے آہنی غرورا و سیریا امنع کتا کہ نوح علیہ السلام حبرا بگرا. وشغلتهم أموالهم وأولادهم أن يفكروا في الآخرة. وآهاني سيري مردماني مالا وچوكا آنچو بزي كتغا كيا آخرت بارا فكر نجنگا. وكانوا يقولون وقشتش نحن أشراف وهؤلاء أراذل. كما بلاهي مردمي اور ايو كساني مردم غريب فكيرا. ولما دعاهم نوح إلى الله جب نوح علیہ السلام اللہ نے مگا توار کو تھا قالوا اسیر مردمان گو انؤمن لك واتبعك الارذلون. متائی سر ایمان بیارے اور تائی جو رندہ کپو کا غریب و کسان مردمان فکیرا. وطلبوا من نوح ان يطرد هؤلاء المساكين. و آہا لوٹت نوح علیہ السلام کرا کہ غریب مریب ہوت کرا چھے گل لین. ولكن نوحا ابا. نوح علیہ السلام منع کو فقال وگشتے ما انا بطارد المؤمنین ما مؤمنہ وذکرچ نگل لینا. ان بابی لیس باب ملک منی دروازک بادشاہ دروازک نہیں. ان انا الا نذیر مبین من بلکہ اتکگا حق گشگا صاف صاف. وكان نوح يعرف ان هؤلاء المساکین مؤمنون مخلصون. ونوح علیہ السلام ذاتا کہ ای جو غریب مردمہ ای صحیح مؤمنہ و مخلص مردمہ. وان اللہ یغضب اذا طرد هؤلاء المساکین. والله سبحانه وتعالى غاضب بھی زہر بھی اگا مائی غریبوں تکرہ چھ بگل لینا. وإذن لا ينصره أحد. گوڑا پدا آیا کس کٹت نکا. فقال نوح علیہ السلام گو یا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم. کہ اے منی قوم کہ من کٹارینی چا اللہ آگا ماشا بگل لینا. وقال الأغنياء سیر مردم گو الذي يدعو إليه نوح ليس بحق وليس بخير. ہمیں چیزیں نمگا مرا نوح علیہ السلام توارائیں اینا حق و خیر مانے. لماذا چی واسطہ؟ لأننا جربنا أننا نحن السابقون في كل خير. کہ ما گندگائیں چارگائیں کہ ما ہر چیز خیرہ چی آہاں چی دیمتے رہیں. لنا كل الطيب من الطعام. ومارا ہر شر ورگ ہستے میں کر رہا. ولنا كل جميل من اللباس. ومارا شر گد گورا. والناس في كل شيء لنا تبع. ومردم ہر چیزیں تو کم پشتائیں. وإنا رأينا أن الخير لا يخطئنا ولا يجاوزنا في المدينة. وما گندگائیں کہ خیر مارانا غلط کنگائیں نا مارا پشتہ دور دی گئیں بازار تا. فلو كان هذا الدين خيرا اگئی دین تو کا خیر ما بتین ہمشنیم گا نوح علیہ السلام مارا توارین لاتانا قبل هؤلاء المساكين. گڑا غریباں چ پیسرا میں کر رات کا دین. لو كان خيرا ما سبقونا الیہ. اگر خیر بتین گڑ مارا چ مارا پیسرا میں کر رات کا. ودعا نوح قومه. نوح وت قوم دعوت دا. واجتهد في النصيحه. وباز محنت کو نصیحت دیا گا. قال يا قوم انی لکم نذیر مبین. گوشت کہ اے منی قوم من شمارا صاف صاف بیان کنگات کگا. ان اعبدوا اللہ واتقوه واطیعون. اللہ عبادتا بکنے و ایک رب اترو سے و منی حبرہ بگرے. یغفر لکم من ذنوبکم. وشم گناہ معاف کا. ویؤخرکم الى اجل مسمى. وشم وقت آئے گا تک شمارا محلت دا. ان اجل اللہ اذا جاء لا يؤخر. اگر اللہ وقت آو کی کہتے گوڑا کس لیٹ کنگ نبی رندہ. لو کنتم تعلمون. اگر کاش ما بزانتیں. وكان الله حبس عنهم المطر وغضب عليهم وقل الحرث وقل النسل. والله سبحانه وتعالى هور داشت آهن سرا وغضب نازل بيت آهن سرا وآهن كرقشت كشار كم بيت. فقال نوح عليه السلام قو يا قومي إن آمنتم رضي عنكم الله وزال هذا العذاب. ايمنكم اغشما الله سرا ايمان بياره الله شمرا رازق بي ورياضابا چشم سرا چست كم. وارسل عليكم الأمطار وبارك لكم في الرزق والأولاد.
اولاد وشم سرا هور رهدا وشم چوكو روزيگا بركت ماكا. ودعا نوح قومه إلى الله وقال لهم ادواكو دعوت نوح عليه السلام وتقوم الله نيمك ورقشتنتي ألا تعرفون الله شما الله نزانه هذه آيات الله حولكم إي الله نشانيا شما كشكرا ألا تنظرون إليها شما نجندتي ألا تنظرون إلى السماء والأرض شما آسمان وزمين نجنده ألا تنظرون إلى الشمس والقمر شما روچو ماها نجنده ولكن قوم نوح لم يعقلوا بل نوح عليه السلام قوما عقل نكو ولكن قوم نوح لم يؤمنوا اور قوم نوح ایمان نیاو بل اذا دعاهم نوح الى الله بل کیا جب نوح عليه السلام دعوت دا الله نے مگا جعلوا اصابعهم في آذانهم وتدستش لانکوکش ما کو تا گوشا تاکہ نوح عليه السلام دعوت اشمکنا وكيف يفهم من لا يسمع چتو یکی سمجھیے گا اشمکا وكيف يسمع من لا يريد أن يسمع چطوت أي گوش دارين ونلوت يشكا. واجتهد نوح كثيرا وبقي يدعو قومه زمنا طويلا. ونوح عليه السلام اجتهاد کو دعوت ديگا وسك دراجين وقتها دعوت داتا. مكث نوح في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله. نوح عليه السلام وتی قوم 950 سال تک ایوکا اللہ دعوت دا ولكن قوم نوح لم يؤمنوا ولم يتركوا عبادة الأصنام ولم يرجعوا إلى الله بل قوم نوحا ایمان نیاو وعبادت شیال نکوبتانی والله نمگا واپس نبتا. فإلى متى ينتظر نوح كدقا تك انتظار كان عليه السلام. إلى متى يرى فساد الأرض كدقا تك زمن سر خرابي بجندي. إلى متى يرى الحجارة تعبد إلى متى يرى الحجارة تعبد وكدقا تك انتظار بكان كي دوكاني بات تكنا. إلى متى يرى الناس يأكلون رزق الله ويعبدون غيره كدقا تك جندي چیزا کہ اللہ سبحانہ وتعالی رزق مردم ورگانے بل ای بغیر یہ بات تکنا. لماذا لا يغضب نوح چی واسطہ نوح علیہ السلام غصہ میتے یا زہری میں إنه صبر صبرا لم يصبر أحد مثله. نوح عليه السلام هما صبر كتا كي أي ورين صبر كسنا كتا. 1000 سنة إلا 50 عاما 1000 سالة 5 سالة كم دعوت داتا. الله أكبر الله مسترين الله أكبر الله مسترين. وقد أوحى الله إلى نوح الله سبحانه وتعالى وحيكو نوح عليه السلام سرى إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. نتي قومتوكا كس إيمان نياري بغير چهما مردما كي بيسرا إيمان شعرتا. وقال قوم نوح لما دعاهم نوح مرة أخرى وقوم نوح قو جب نوح عليه السلام قد دعوت داتا دوميرندا نوح يا نوح اے نوح قد جادلتنا وتم يقوم جنگ کرنے گئے فأكثرت جدالنا ورتو سک میں گما باز جنگ گئے فأتنا بما تعدنا ورلوٹان وتی عذاب ہمیتو گپا کنے گئے وعدہ کنے گئے ان كنت من الصادقين اگتو راست بازن تو گئے راست گشو کن تو گئے. وغضب نوح وقال نوح عليه السلام غصات كرغشتي وقال اللهم لا تترك على الأرض أحدا من الكافرين كي يا الله دعائك كي يا الله كافر إزمين سرا يالمكان. وأجاب الله دعوة نوح الله سبحانه وتعالى نوح عليه السلام دعوة قبولكم وأراد أن يغرق قومه ولوٹ الله سبحانه وتعالى يقوم غرق كان. ولكن الله يريد كذلك أن ينجو نوح والمؤمنون بل الله يبي لوٹت کے نوح عليه السلام اور ایگم ہر چیز ایمان اور تاہم ببچین. فأمر نوحا أن يصنع سفينة كبيرة ور حکم دا الله سبحانه وتعالى نوحا کے ایک بلاہی لانچی ببنائنی. وبدأ نوح يصنع سفينة كبيرة ور شروع کو نوح عليه السلام بلاہی لانچ بنائنک. ورآه قومه في هذا الشغل فوجدوا شغلا وصاروا يسخرون منه. قرآن دي قوم والين دي کہ نوح علیہ السلام اکارا بیزی ہیں اکارا لگتا لانچ بنائیں گے گڑا شروع اس کوئی مذاق اڑائیں گے. ما هذا يا نوح گشتش کہ ایچ یہ نوح من متى صرت نجارا تو کدیگا چھ نجار بنت گئے نجار گوشا ہما دار کار کا. اما كنا نقول لك لا تجلس الى هؤلاء الاراذل
ما شمارا نگوشتا نوح کہ کسانی مردمانی گما منند ولكنك ما سمعت كلامنا وتو میں خبر نگبتا وجلست الى النجارين وتو نشتگے ہمیں کاروالین گما ہمیں دار بنائنو کن والے نجارینانی والحدادین ہمیں سیم کار کنامشانی گما فصرت نجارا نتو دار درشو کے بنتگے دار گڈو کے بنتگے وَأَيْنَ تَمْشِي هذه السفينة يا نوح اور کجا روتے ہیں اعلان شمع اے نوح ان امرك كله عجب تی ہر چکاری عجیب ہیں اتمشی هذه في الرمل ام تصعد الجبل کہ انہی ریکا نہیں تو کر ہوتے ہیں لانچ اگر کوہن سر کپی البحر من هنا بعيد جدا اور دریا ادا چھ سخت دیر ہیں هل يحملها الجن شچ جن چست کنا بنا وكان نوح يسمع كل ذلك ويصبر اور نوح علیہ السلام یہ چیزیں عشق ہوتی قوم گپاں بلے خاموش بھی اور برداشت کا صبر کا وقد سمع اشد من هذا فصبر بلکہ اشچ گنتریں عشق ہوتی اور صبر کتا ولكنه كان يقول لهم احيانا بلے کدی کدی ای جواب داتا ہوتی قوما ان تسخروا منا شما میں مذاق اڑائیں فإنا نسخر منكم بلے ما شما مذاق اڑائیں كما تسخرون ہمیں اڑا کہ شما میں مذاق اڑائیں وجاء وعد الله فالعياذ بالله الله پناہ بداں اللہ وعدات کرست امطرت السماء وامطرت 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 سک ہور بیت باز ہور بیت حتى كأن السماء من خلة لا تمسك ماء ہنچو لگیا آسمان کے پچھیں او آیا آپ نے نوشتی ونبع الماء وسال حتى احاط بالناس من كل جانب ہمیں چورت کہ ہرچ نے مگا چے مردم گپتا پا واوحى الله الى نوح والله سبحانه وتعالى وحيك نوح سرا خذ معك من آمن بك من قومك واهلك وبزیر ہما مردما جو تیسرا ایمانش آورتا چتی قوم مردما اور چتی لوگ مردما واوحى الله الى نوح الله سبحانه وتعالى نوح بي وحيكو ان يأخذ معه من كل حيوان زوجا ذكرا وانثى كهرج حيواني بزير يك ناري يك مادگی وتگوما لأن الطوفان عام لا ينجو منه إنسان ولا حيوان لأن إيج الطوفان أتكا عام طوفاني ستوكان إنسان بچي نا حيوان بچي وكذلك فعل نوح ہمیں وڑا نوح علیہ السلام کو فكان معه في السفينة من آمن به من قومه او ایگوما لانچا ہمیں مردمتا کہ ہمشہ ایمان آورتگا ای قوم مردما چھے ومن كل حیوان زوج او ہر جانورا چھے یک جوڑے یعنی نری و مادگی وسارت السفينة تجري بهم في موج كالجبال و تچگا لگے لانچ آپ سرا ہنچو پورک بلاہیں کو ہن سر کپگائیں وارتقى القوم كل مكان عال وكل ربوة يفرون من عذاب الله اور قوم مردم جو لانچا نہتا دراجیں جاگیاں چے کوہن سر کپگائیں تاکہ اللہ عذاب اچ بے بچاں وكان لنوح ابن كان مع الكافرين اور نوح علیہ السلام یکوتی چک کیا کافرن گومایا ورأى نوح ابنه في الطوفان اور نوح علیہ السلام ہوتی چک دی طوفان تو کا فقال گشتے یا بنی ارکب معنا اے منی چک سرکپ میں گوما ولا تكن من مع الكافرين اور کافرن گوما مبی قال چکا گو سآوی الى جبل يعصمني من الماء بلاہیں کو یا سرکپاں جو منا آپچ بچینی قال نوح علیہ السلام اگو لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم مرچی اللہ حکمہ چے بچگنے الا میسر اللہ وطرحم بکا وحال بینہما الموج فکان من المغرقین گوڑا یک آپے کوہ کدہ آپے اتک اوئی چوکے زورتے گوتی گوما وحزن نوح على ابنه ونوح علیہ السلام کم غمک بھی تو چوک سرا وکیف لا يحزن وهو ابنه وچتو غمک مبی و آئی چوکیں وأراد أن ينجو ابنه من النار يوم القيامة أي لوٹت کے موتی چوکا ببچے نہ قیامت روچے آسا إذ لم ينجو من الماء أمس و آزکی کی آپا چھے نہ بچے إن النار أشد من الماء جو آسیں آپا چھے گنتریں و إن عذاب الآخرة أشق اور آخرت عذاب و ہنگا سختریں
अम्मा वअदहुल्लाहु अन्नहु युंजी अहलह अल्लाह सुब्हानहु व तआला वादा न कुतगा नूह अलैहिस्सलाम ने गुमा के मंती मर्दुमा चोती लोग मर्दुमा बच्चे ना बला बले इन्न वअदल्लाहि हक अल्लाह वादा पक्का हक के फअराद अन यशफअ लिइब्निही इंदल्लाह गुरा नूह अलैहिस्सलाम लूटे के शिफात वे कौती चुक्के अल्लाह किर्रा वनादा नूह रब्बहु फक़ाल गुड़ा तवार को नूहा वती रब ओ गोश्ते इन इब्नी मिन अहली के मनी चौक मनी लोग मर्दुमन तहाया व इन वअदकल हक और तई वादा हक है या अल्लाह व अंत अहकमुल हाकिमीन और तो शतरे हुक्म कनू के वलाकिन अल्लाह ला यंजुरु इलल अंसाबी अल्लाह सुब्हानहु व तआला नसब नचारी बल यंजुरु इलल अअमाल बल अल्लाह सुब्हानहु व तआला इंसान अमल चारी वल्लाहु ला यक़बलु शफाअत फिल मुशरिकीन अल्लाह सुब्हानहु व तआला मुशरिकीन हक्का शफाअत कबूल न काम वलैसल मुशरिकु मिन अहली नबी और मुशरिक जो हस्ते आ नबी लोग मर्दुम बितना का व इनकान इब्नुहु हत्ता चौखुम बीबी फनब्बह अल्लाह नूहन अला ज़ालिक गुड़ा अल्लाह सुब्हानहु व तआला नूह इशारा वक़ाल उगोश्ते या नूह ए नूह इन्नहु लैस मिन अहलिक आते लोग मर्दुमा ची नहीं इन्नहु मिन अमल गैर सालिह कि आये जो कारा आ शर्रे नहा फला तसअलनी वमन जोस्त मका मा लैस लक बिही इल्म हमें सरतरा इल्म नीस्तिम ज़ात नीस्तिम इन्नी अईज़ुका अन तकून मिनल जाहिलीन कि मन तर गुशगाएं कि तो जाहिलन तू का मबी वतनब्बह नूह व नूह समझत वताब इलल्लाह वल्लाह कि तौबा को वक़ाल उगुश्ते रब्बी इन्नी अऊज़ु बिका अन अस्अलक मा लैस ली बिही इल्म कि या अल्लाह मैं पनाह लूटना चाहता हूँ कि तेरा एवनी चीज़ जोस्त बिकना जो आई बारे मन इल्म नीस्ती ज़ात नीस्ती व इल्ला तग़फिर ली व तरहमनी अकुम मिनल खासिरीन अगर तो मनी मग़फ़िरता मकने और मना उतरे रहमता च मदिये मकने उड़मान नुकसान बियूकन तूकाबा वलम्मा कान मा अरादहु अल्लाह वग़रिक़ अल-कुफ़्फ़ारु अमसकत इस-समाउ वग़ार अल-मा व हमा चीज़ बीत के अल्लाह सुब्हानहु व तआला लूटतगा काफिर द्रो गर्क बिता डोबता शुता तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला गुड़ा आसमान आप दाश्त वस्तवत अस्सफीनतु अला जबलिल जूदी वो जो लांची आशुत उश्तात यक कूह सरा इनाम जूदिया वक़ील बुअदन लिल क़ौमिल ज़ालिमीन किश्म दीर बितनी ज़ालिम कौमा छे वक़ील उगुशक बित या नूह ए नूह इहबित बिसलाम सलामतिया ईराए वहबत नूह व अस्हाबुस सफीनत यमशून अलल बर्रि बिसलाम ओ आ श्रवगा लगता ज़मीन सरा बर सरा हुश्की सरा प सलामती वहलकल कुफ़्फ़ारु मिन क़ौमि नूह काफिर जो ता कौम नूह है कौमा चे आदरो हलाक बिता फमा बकत अलैहिमुस समाउ वल अर्द ओ आहन सरा ना आसमान अग्री तो ना ज़मीन ना वबारकल्लाहु फी ज़ुर्रियति नूह और अल्लाह बरकत मांगो नूह अलैहिस्सलाम चौकनो मासगा फंतशरत फिल अर्द और ज़मीन सरा शिंग बीत वमलअतिल अर्द और ज़मीन पदा पुर बीत वकान फ़ीहा वकान फ़ीहा अम्बियाउ व मुलूक और पदा आयतू का बाज़े मर्दुमे आत को आयतू का नबी भी बिता और बादशाहों बिता सलामुन अला नूहिन फ़िल आलमीन और सलामती भी नूह अलैहिस्सलाम सरा दुनिया तहा।